Ulun sekalian Tuhan, mari sebenakan pekan kebaktin keluarga anta, ibas wari berenggi pedua ken endah. Kebaktin endah lid ibas gelar di bata bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah sibadia. Berkuah hati ras damai ibas di bata bapa, Tuhan ta Yesus Kristus ras kerembakan kesah sibadia. Ras kam kerina gelah. Amin. Tupung aku tayang idas ingan medemku, kuinget kam. Gedang-gedang berengi, rukur aku karena kam. Mazmur 63 ayat 7. Mari sipuji Tuhan rende kita kitab dendenta 380 ayat si pemena. Sedang beri kukurikan, sebab kam sinampati aku. Oh di bata terdetek bukan, oh di bata kamkap di batangku, kudahi Masihkah aku nandanikan, deskan tanah si engkau kerang, bagaimana asa tandingku, man bantu Tuhan di batangku. Mari sebengketi responsoria, kinata jabu-jabu perpulungan. Iba sendalani wari-wari kegeluhan, berbagai dalanna sirbahan sa ateta ceda, bagai sirbahan ateta meriah. Tupung situasi susah, enterem sinilah ibas erkinitekan. Irap kena gegeh, ras penampat kalak sideban. Kuasa di bata tempa la renanam manbana. Payo Tuhan, apaika wabah virus corona enda la ngadi-ngadi, tersungkun rusur bas pusuhku, ugange pagi kedungenna, tuhukin lit Tuhan sinampati. Enterem kalak sinjadikan teknologi jadi di batana. Sebab teknologi akapna si banci njaba persoalanna. Teknologi banci nehi surah-surahna. Maka engkau akapna perlun HP asangkan kata di bata. Berkitikan melalah kesibukan arah HP. Engkau lupa ersembah ibas jabu. Tuhu latih kal akap kami dalani wari-wari Tuhan. Kujah kujenda kami darame serpang pulah, seh maka lupa kami ersembah, nehken kehamatan kami manbandu. Lupa kami adindau raskam erhlatihna akap kami dalani kegeluhan. Siakuken klepa kenta, ibas kita la setia, ras kurang tutus ersembah mandibata, arah kitab dendenta. Nomor 436 ayat si pemena.
depan dibatangku, tuhuku kecapue dosaku, meluat dari kal pergeluku. Paku amin aten doaku, sasap kena dosaku. Oh Tuhan tegurami aku, lah tetap jingkangku. Olah ia kapndu sia-sia si tersurat ibas pustaka. Kesah si badia si tamakan dibata ibas kita. Ersura-sura gelah kita setia manbana. Amin bagai gia belinen nge lias ate. Si berekena asangken cemburuna. Bageli tersurat ibas pustaka si badia. Itulah ibata nge kalak si megancang ukurna. Tapi man kalak si meteru ukurna, ibre kena lias Athena. Turang rasenina meria ukurta, ngalokan perkuah ate di batas simbelin makasih puji ia. Aran dendenta kitab denden nomor 310 sada, ayat sada ras ayat telu. Senina, sepaksana kita ngoge kata dibata si pemena, si buan ibas kitab Heber 10, ayat 10 siwah se ayat 25. Nina kata dibata, bagenda tersurat. Si deherilah dibata. Dagi arkiteken kematian Yesus o senina-senina. Enggo bebas kita pengket kubas ingan si badia nakal. Enggo italangi Yesus manbanta sadadalan simbaru. Sadadalan singgeluh. Arah kire-kire emekap kulana. Lid imam simbelinta. Emosi jadi kepala ibas rumah di bata. Dagai sirembak kala dirinta ku di bata alu tutus ate dengan kini teken si tetap. Alu pusu praten si bersih ibas penggejapan salah nari. Bagepe alu kula singgo i bersih kena alu lau meciho. Si deherilah ia. Tetaplah si gelem pengharapan singgo siakui. Sabab te kita makai seken di bata nge padanna. Marilah kita si sampat-sampatan gelah ke ukurta. Gunanehken keleng ate rasendalanken si muhuli. Ola kita lareh ku perpulungan bagi si bahan piga-piga seninanta. Tapi lebih asasie si iyah-iyah ngelah kita sabab seteh
maka wari Tuhan, mewari kerehena rehme. Ketuahan kalak simbagikan kata dibata dengan simake kenca ibas geluhna sitep-tep wari. Haleluya. 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 Mari ras kita ertoto. Reh kami ngatakan bujur man bandu o Tuhan. Ibas kam naruhkan kegeluhan kami sepaksa endah. Memberikan kesempatan rekut ukur suruh man kami. Ngelakukan penambahan kami. Kebaktin keluarga wari tak berengi si peduakan. Yurati kami sedabagin katandu idur pustaka si badian dunari. Acarikal kami krina o Bapa, pin kami alu kesahnu si badia, gelaban cire tangkasna katandui man kami. Re kami retotuku kam, rekelangkan anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, mari raska kita ngoge pustaka si badia. Kata dibata si jadi palas khotbah man banta. Ema Daniel bindu 6 ayat sada seh ayat si pe-10 kan. Bagainanina kata dibata tersurat. Daniel ibas lubang singa. Mehuli Yakab Darius ngangkat 120 gubernur. Si ditugaskan i belang-belang kerajana. Tambah si, iangkatna Daniel ras 2 kalak sedeban jadi wakilda. Memperdiatakan pendahin gubernur E. Min tertridah pendahin Daniel ndah ulin. Asangkan wakil raja sedebanna. Bagi piasangkan kerina gubernur E. Perkitakan si, arsura raja ngangkat ia jadi wakilna ngaturkan kerina kerajaan. Kenca bagi wakil raja sedebanna, bagi pe gubernur E, arpala ndarami kesalahan Daniel, ibas ia ngaturkan kerajaan E. Tapi lain datsa. Sebab Daniel terteki ibas pendahinna, jana lalid sidik pe bahanna si salah ras sila bujur. Maka nina kala andai sapi iya. Abu banci sidat dalanna ngadukan Daniel sakatan arah aturan agamana. Maka lawas kala andai ngadap raja. Janah nina. O Raja Darius, rasa lalaplah kam geluh. Kerina kami si ikut ngaturkan kerajaan du enda, wakil raja, gubernur, ras wakil gubernur, bagi pegawai sedeban, ngorsada ukur, mak ipadarat numin sada perintah siarus ipatuhi, mekidekah 30 wari, labanci ise pemindo kai pe man dibata, tah pe man manusia, sekatan man padu saja. Ise ngelanggar perintah enda. Ia beken kubas lubang ingan singa. Lagi ipadarat dulah perintah jenari tamakan cap ndu ije. Maka perintah ngosah jadi undang-undang Medi ras Persia. Silanai banci i obah-obah. Maka itamakan Raja Darius capna ibas perintah dai. Kencayata Daniel maka perintah nggoisahkan mulih ia ke rumahna. Idas loteng rumahna lid sada kamar jendelana ngala kempak Jerusalem.
bagi semalna erjimpu ia ije ertoto mandibata telu kali sadawari jana jendelana talang. Sekijenda si jadi tema man banta ersembah ibas jabu. Perpelungan si kelengi Tuhan engkai maka ersembah ibas jabu. Enda penting bahkan laban silang harus silakoken. Bas dunia pendidikan lid pernah sada istilah nina bagenda. Keluarga adalah tempat pertama dan terutama seorang anak mendapatkan pendidikan dan pengalaman hidup. Sebab memang payo, di tengah-tengah jabunta me anak teh pemenana kelendatkan pendidikan pengajaran, pengalaman geluh. Termasuk ice ibas ersembah man dibata. Amin pe pendidikan pengalaman kegeluhan karyatkan anak takang ibas lingkungan di luar keluarga. Janah erpalaskan kata dibata seseman banta bas pak saenda. Tentuna kaisi ilakaukan pemasmur Daud ibas invokasionta bagai pekai ilakaukan Daniel ibas sorbah tandai emi arapenta karena seisi jabunta bagai pe anak-anak ta gelah subuk sangaras kita ia di tengah-tengah jabunta bagai peta ijage pepagi anak tei ringan. Kita kenaman Tuhan di bata, penambahan naman Tuhan di bata, banci tetap tridah. Perpelungan si kelengi Tuhan, ersembah man di bata, mencidahkan sada perbahanan, sada tindakan, sada sikap, nehken kehamatan man dibata. Merupakan sada bentuk pengakunta, maka Tuhan dibata endau belinen dau rekuasaan asangkan kita, geluh ta bergantung sepenuhna man bana. Dana sidandai ulik ersembah i tengah-tengah jabu emahan sampai pemasmur Daud ibas invokasionta. Ninandai tupung aku tayang ibas ingan bedemku. Ku ingat kam. Gedang-gedang berngi rukur aku karena kam. Artinya sudah kita ije. Ingan nam bedem. Waktu ia buat istirahat tunduk. Ipakaikan Daud pe menjadi sarana nginget karena dibata. Ingat kerina singgo ilakukan dibata di tengah-tengah kegeluhanna. Nginget kai surah-surah dibata. Kai peraten dibata si arus ilakukan di tengah-tengah kegeluhanna. Labu guna ngukuri hal-hal sireban di tengah-tengah geluhna. Ada hubungan kami endak buas budaya anta kalak karu kita kan pekan keluarga ente endalit karing rana kita soal budaya. Tekam basner empau lit ibreiken amak tayangan. Alu tujuan nina gelabas i amak tayangan ijem kundul ijem tayang-tayang kalak sir jabu Buda banci ngukur-ngukuri si muhuli karena gelukna, ngukur-ngukuri si muhuli karena jabuna, ngukur-ngukuri si muhuli karena surah-surah dibata.
Ras endam dai sila kau kendaud ibas invokasion ta. Mazmur 63 ayat 7. Bagi dengan kami dai Daniel emus kalak tawanan perang si ikut itangkap Raja Nebukadnezar. Raduras kalak Yahudi sedeban ibas golongan bangsawan nari si iangkut ku Babel. Guna ididik ipersiapkan ras ipekerjakan ibas pemerintahan. Daniel rahini terus pemerintahan Raja Nebukadnezar, Belsasar ras Darius. Ibas tahun 605 se 536 sope Masehi. Ibas cakap Ibrani, Daniel ertina Tuhan kap pembelaku, entah Tuhanlah hakimku. Jana bagendai senakan, Daniel diangkat jadi gubernur ibas kerajaan Babil, janar keteken pendakinna ulin, asangkan kerina gubernur sedeban, wakil raja sedeban. Maka sura raja ngangkat ia ngaturkan kerajaan Babil. Lid hal-hal si luar biasa sidah ijenda, maka tupung Daniel in ringan i Babil, gelarna isambari menjadi Beltasar. Tapi hal si luar biasa sidah kita, nama boleh berubah. Tetap identitas keagamaan. Jati diri sebagai kalak sinembah mandi bata lah berubah. Tekam hebat kape. Aku lihat pengalamanku keluarga anta. Engkau memang metua mamiah handai. Ia naik skala penatua. Bas gereja GKPI. Ia ngombalu. Maka bas umurna singgo hampir 80-an. Nina anak-na. Ia tah gua kari kesahnan dia. Ini anak-na si laki. Rikut aturan agama kami yang goku sebelah ta, teman ta, agama sideban. Nina tah gua kari kesahnan dia rikut aturan agama kami genang aturkan penguburan na. Maka ikut mamiah dai pindah. Lanai bas Protestan, lanai bas Kristen. Tapi sidah kami bagenda. Tiap kami jumpa, ndenden nalalap lagu-lagu rohani. Lagu nalalap lagu-lagu rohani. Maka ni kuman Nora, hebat kan kak mami ini, kung kain na Nora. Identitas nalanai ras kita. Tapi sindai kena lalap kita. Si panci tarik kami sebagai kesimpulan na. Erkitekan kitik-kitik nanari dia ididik bas kekristenan ini. Merkitekan situasi sambar identitasna secara merek. Tapi isina tetap bagi si galgal. Idam sidah kita Daniel. Gelarna sambar iganti. Tapi eksistensinya sebagai situkman di bata, penganut agama Yahudi, lah berubah. Situasi silit tidak mengubah dia. Ras MP sidah dai, ulih penembakan naman di bata ini nandai, maka pendakin Daniel ndau lebih kena sekalak sideban, tertukibas pendakinna, dan alalit sitik peibahan nasi salah rasila pujur. Penembakan mandi bata mempengaruhi uga kita ngeluhkan kegeluhan tak. Makan dari sidah. Sikap pe pendahin Daniel menghuli pe pendahin na lit kangkarak la remeriah ukur. Lit kangkalak si cemburu, si iri.
Emak irancang kalak indah sadadalan. Gunan dabuhkan bahkan menaikkan Daniel. Daram daramina dalan tapi lalap lai datsa. Ergitikan kai. Bagi senakan bas natsta. Adi arah pendakinna. Daniel lah terdabuhkan. Maka idaramina celah. Arah selketna Daniel. Arah ketutusan Athena ersembah man dibata. Pada si katakan dah kam. Kalak si cemburu ngenen Daniel enda. Ndabuhkan Daniel labu bas titik kelemahanna. Tapi bas titik kekuatanna. Bukan melalui titik kelemahannya tetapi melalui titik kekuatannya. Kaikin kekuatan Daniel. Ibas tutusna ia ertoto ersembah mandibata telu kali sadawari. Pasa kalak Zahudi secara rutin intensitas doana secara umum telu kali sadawari. Jam siwah pagi-pagi jam 12 ciger ras jam telu kareben. Sebab na isarankan kalak enda sada usul man Raja Darius. Maka kidekat 30 hari isi pela banci mindo. Man dibata entah peman manusia siakatan man Raja Darius. Sabi tekna Daniel pasti kena basi. Darat undang-undang dai sah menjadi sada peraturan. Silaban silai patuhi krina kalak singgelo iteroh pemerintahan Babylon Pak Sasi. Tapi sidah kai silakokan Daniel. Gondarat peraturan darat undang-undang laya protes. La iya komplain man raja. Amin pistuhuna pancing ini jelasina. Tak dengi kaila terbelakang kai tujun. Undang-undang i pedarat. Dari senakin dibahas ayat 10. Mulih ia ke rumahna. Ida seloteng rumahna li sada kamar jendelana ngala kempak Jerusalem. Engkai maka jendelana ngala kempak Jerusalem. Ras jendela talang sanga ia ertoto. Ibas paksa elit sada pemahaman. Maka dibata ringan dibas rumahna si Badia. I rumah pertoton di Jerusalem. Jana tupung ertoto italangi celenda ialakan ku Jerusalem ku bait Allah. Gelah zahnari reh penampat. Ijakal kia kala Israel sangana ringan. Engkai maka tetap bertoto Daniel man dibata. Rekitekan tug Daniel. Dibata kuasa membela ia. Dibata masih ngaturkan kegeluhanna. Lali si metahat ia adepan dibata. Situasi si terjadi. Perbedaan kegeluhan, permasalahan si mengancam ia. Lah saja jabatan kedukenna tapi kesah nepe. Sabdina dai kalak sing ngelanggar peraturan ia mengken kubas ingan singa. Lah menyerutkan Daniel menjaga intensitas penembakanna pertotonna man dibata. Adi sidende kubas ogenta Heber 10 siwa 25. Pergumulan si jadi Pak Sae. Perpulungan sangana ngenanami kini seran simrat. Lid deba lanai reh ku perpulungan. Lanai ikut dibas persekutuan ibadah silakokan perpulungan. Situasi silid ngubahkan ia. Makanai persingeti. Ibas ogen tandai. Justru kepaikan sebaliknya. Ibas enggo ibukakan Tuhan Yesus arah kematianna. Kebebasan man bata bengkut kubas ingan si badiana kel.
Gelaman si kita tetap bersekutu rembak ras di bata. Si pakaikanlah makadina ibas ayat 22. Dagai si rembak kelah dirinta ku di bata alu tutus ate dengan kini tekan si tetap. Alu pusup perhatian si bersih ibas penggajapan ersalah nari. Bagai pe alu kula singgo ibersihkan alu lau meciho. Si deherilah ia. Tetaplah si gelem pengarapan singgo siakui. Sebab tek kita makai seken di bata nge padanda. Tek Daniel isaken di bata nge padanda. Engkawali nampati ia. Maka situasi silit lampeng adi ia. Ngerembakkan diri ras di bata. Bagaimana pananda turang senina perpulungan si kelengi Tuhan. Pandemi COVID-19 siwah lengangadi bas paksa endak. Si bahansa kita harus menjaga jarak. Persekutuan sedekah endah ilakukan kita pe. Ngomelala kel ibatasi. Tapi tentunya situasi silit lah engkurangi semangat. Kininggi tenta guna tetap ersembah mandi bata. Bagi Daud ndai ibas inganna bedem nari ingetna di bata. Rukur ia karena di bata. Ngatakan sa ibadah penambahne pancing ilakoken ijababe. Tekam dik kakala bagaimana nina. Aku dilakin gereja kebatin minggu lah kakok gereja nina. Adi skala enca aku ngelakukan PA lang aku ke PA nina. Adi kami ingin saja rumah aja kami saja lang kok nanamna perpulungan jebu-jebu ini bagaimana kira-kira umpamana. Justru nak stenda ngatakan sa. Ingan pancing ida si pakai kenjababe. Ibas kita sembah nembah mandi bata. Aduh bagai teridah. Uga tetapna pengharapan taman Tuhan. Sebab kita pasti isa kedibata padanda man banta. Perpulungan si kelengi Tuhan ersembah ibas jabu. Edam temanta embabai pengasup kita tetap dalankan surah-surah Tuhan ibas kegeluhenta. Amin. Mari ras kita bertoto. Seken kami bujur man bandu Tuhan ibas enggoi dengkehken kami katandu bas paksa endah. Pasu-pasu katandu singgoi dengkehken kami gelah tersuan ibas kegeluhan kami teridah buah dak ibas kami makaikan ibas kami ndalan kencang. Lalu bagai jabu-jabu kami tetap bersembah man badu saja abin kaipe situasi si sangana jadi. Rekam bertotuku kam ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras kita ngakukan kiri tekenta radukan kerina kalak Kristen bas kada pak saras ingan di dunia ninta ras-ras ngaku kenca. Aku tek man di bata Bapa selasi bar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jarerah kesah si badia. Tubuh idur singgudan-gudanari. Sokliamen tergelar si Maria. Singna nami kini seran sangna pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate cenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Petuluriken ku keke bas si mate nari. Nakiku surga. Para kulurah kemuhen di bata. Bapa selasi bar kuasana. Denereh biya pagi. Ngarakan singeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia. Dari sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Niken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sendeskan me persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata jadi palas ibas kita ngedeskan persembahan pengatakan bujur ta. Ibuat ibas kuan-kuanan waluh ayat 20 sada. Nina. Mankalak sing kelengi aku kuberikan kebayakan melala. Rumah naku demi alu erta-erta si berharga. Ihar kita ngedeskan persembahan taman Tuhan si puji ia. Arah kitab Nendenta nomor 420 ayat si pemena saja.
bantu Tuhan, alu dan keriahan. Ajari kami ngerjakan talenta rasmi nilaikan, ada ukuran perbahanan, Tuhan dipermuliakan. Mari ras kita toto, karena persembahan bagi pe bas prototon siepaat. Mari ertoto kita. Reh kami ngatakan bujur man bandu peu Tuhan, sebab ipetangkas sendu kamgo masu geluh kami. Jabu kami, pendahin pencarin usaha, si ilakukan kami. Maka engkau ialukan kami rezeki bas kamnari, sada bagin ulihkan kami man bandu arah gereja andu, sebagai persembahan pengatakan bujur kami. Gelah gereja andu make kensa sebagai alat pelayanan, naksikan pembarkan berita semeriah andu di tengah-tengah dunia indah. Bapa, melalakal pemerendu si tadi ngebas kami, ajari pe kami ibas make kensa. Indeskan kami kegeluhan kami man bandu saja. Pasu kami tetap. Gelah yelukan kami wari-wari kegeluhan ibas kamnari. Alu bagai. Banci dengar kami ngelakukan. Kebatin pekan keluarga berenggi petelukan. Seterusnya sehku wari berenggi pepitukan. Bagai pimpin cari kami tetap. Gelah jabu kami. Tetap bersembah man bandu. Bersembah di tengah-tengah zabu jadi sada kebiasaan. Jadi sada hal. Silaban cilang yakap kami lakukan kami tengah-tengah geluh kami. Lalu bagai. Persadan kami ibas jabu reh-reherna. Persadan kami ras Tuhan pereh salketna. Sampai tikal kami o Bapa tetap mendalankan surah doi. Acari kami bas sendalani wari-wari kegeluhan sibaikan kamu. Gelarangga supna kami krina, nah kendalankan singena ate Tuhan. Pasu gereja andu pe. Gelabanci gereja andu tetap naksikan berita simriah andu di tengah-tengah dunia eda. Amin gia pandemi COVID-19 lengang adi. Tapi gereja andu tetap banci dahin pelayanan. Lalu menyesuaikan rekodkan situasi keadaan silit. Pasu dupe. Gelabanci kami dukung pemerintahan kami. Ibas memutuskan mata rantai penyebaran virus corona Pemerintah kami pe pasu kam. Mulai tingkat pusat sedaerah. Ibas ngatulukan bangsa ras negara enda. Bagaimana pengharapan prototon kami. Ku hindu sempurna kendu. Sabreh kami bandu o Bapa. Arkelangkan anak ndu Yesus Kristus pematang geluh kami. Amin. Mari sesahkan perpadanan ras Tuhan. Turang resenina COVID-19 enda lengar kedungan. Kesusahan reh tambahna. Sinuan la jumpa ergana. Pendahin ras perbelitan reh urakna. Man ise ngenda kita ngadu. Erpadan aku Tuhan. Lanai kudarami gegeh sideban. Man bandu aku pengendes. Man bandu aku ngadu. Ibas kam Tuhan aku megegeh. Teknologi tuhu mereken serpang pula si kentisik. Tapi lit kange keterbatasan na. Labu yang asup mereken kegeluhan si tuhu man bantang. Lanai kami nundalkan kam Tuhan. Erkiteken kemajuan teknologi enda. Erpadan kami tetap setia dengan tutus ersembah man bandu. Raduras kerina isi jabu kami. Mari si begegehi perpadanan taman Tuhan. Aluras kita rendai kitab Dendenta 433 ayat 1 ras ayat 2. Sembahkan pas geluhku, oh Tuhan.
Bandung nang bercimpuku kam lahar madu pedau sihiran singeri rigaluku tetap ukurku dipaksa kote aku kelengati du tetaplah minasaku. Mari ras kita toto, melaskan prototon bagi inggoya jari Tuhan ta Yesus, ninta dage ras ertoto. O Bapa kami sini surga, gelar ndui ipabadi amin. Rehlah min kini rajandu, salah min pratendu ibas dunia bagi ni surga. Berekeman kami akan cukup pasuari sendak henda, alami min salah kami, bagi alami kami salah kalak kempak kami. Oleh min kaibo kambas percuban, tapi ulangilah kami idur si ilat nari, sab kamkap si mada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah dalani wari-wari si sikap kendi bata man bandu. Setia dengan tutuslah ersembah man di bata ibas jabundu. Si jadi gegehnu. Alo kala pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata sinalsal ibabondu. Janah melias ate nangenehen kam. Itatap di bata kukam. Janah malam atendu ibahanna. Amin.